Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 4 anyos nga batang lalaki nalumos samtang naligo sa dagat sa Angasil Port, Lapu-Lapu City. Presyo sa tibok lechon baboy sa Talisay City misaka og 1,000 pesos. 33 anyos nga lalaki samdan human po sila sa amigong lalaki sa Cebu City. Ug GMA Network nag-report og taas nga revenue ug earnings sa 2025 nga dungan sa 75th anniversary. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nakabsan gyud sa kinabuhi ang usa sa tulo ka mga batang lalaki nga nalumos samtang naligo sa Angasil Port sa Mactan niadtong Biyernes sa hapon. Ani ang report. Sa video nga kuha ni Melda Humawas, makita ang pagtabang sa mga tricycle drivers ug sa mga pasahero sa Angasil Port sa Mactan sa tulo ka mga batang lalaki nga gikatahong nalumos samtang naligo sa dagat. Naluwas ang duha kanila nga parehong nanag-edad og 7 anyos ug dali silang gida sa Lapu-Lapu City Hospital. Apan nakabsan gayud sa kinabuhi ang labing bata kanila nga nag-edad pa lang og 4 anyos. Usa sa mga daling nitabang sa mga bata ang 53 anyos nga dispatcher nga si Dondi Ibardo. Pagkob na mo among lingga-lingga na suka og dagat. Asa man ato ang namatay? Andiri. So di nagtabang dayon ato. Di na nagtabang ila manggihayang. Nga mo diri duha ka buk among gi pagawas ang tubig mao to ning hilak ang bata. Sa investigasyon nga gihimo sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police, pasado alauna sa hapon niadtong Biyernes, nasayran nga nagkasabot ang upat ka mga batang lalaki nga mga residente sa Suong Mactan ug Puol Bangkal nga mga ligo sila sa dagat. Ang usa kanila kinsa nag-edad usab og 7 anyos nakatultol na sa Angasil Port kay tig-adtuan sila sa iya mga ginikanan. Nagkasabot silang maglakaw paingon sa Angasil Port kay matud pa wa sila ikapliti. Way nakabantay sa mga bata nga nangaligo sa dagat nga way uban nga mga hingkod. Nakugang na lang ang mga pasahero sa Angasil Port dihang nangayo na og tabang ang usa sa mga bata. Ang 4 anyos nga si Nel Ethan Puvadora. Nikuyog pa sa iyang inahan palit og sudan ni anang alas 11 sa buntag ni adtong Biyernes ug nigawas pagbalik sa ilang panimay kay magduwa uban sa iyang mga higala. Apan paglabay sa pipila ka oras, gipahibaw na lang silang nalumos patay si Ethan. Sakit man alang sa amahan ni Ethan ang hitabo apan wa siya'y mabasol. Puliki usab matud pa ang iyang asawa sa pagbantay sa duha pa ka mga manghod ni Ethan nga nanag-edad og 3 ug 2 anyos. Sa kaingon sa nga kon sa kablimo di mapuro mga bata gud. Sud kayo. Sige itong mga wanta niya. Kamsi mga purilot silang kaban puro lang may mga buot pagod. Pulos di makamaumolangoy ang upat ka mga bata apan parehong gustong mga ligo og dagat. Ang mahangol ko ni sa liog dagat pero di na sa ganara sa kana mabawra. Di na sa modulog lang. Hadlok na siya. Hangtod sa pagkakutlo ning balita, wa pa ma-discharge sa hospital ang duha pa ka mga biktima. Samtang ang ikaupat kanila, matud sa inahan ni ini, na trauma gayud sa hitabo. Siya, apit ko lumos ma, inom ko daghan tubig. Gunit ko barko-barko. Kati niya hilak. Siya siyang hilak. Ora, ako pong kuwan sa balay, bagi comfort, gilingaw-lingaw na ko, kaya ron dili sa trauma kay ang tulo biya ko yan. Ka diskresyahon din tulo. Yung isa, pagto usa. Wala may nakitang foul play ang Lapu-Lapu City Police sa hitabo, apan gipahinumduman nila ang mga ginikanan sa importansya sa kanunayng pagbantay sa ilang mga anak. Dili nato himuong rason nga bisita, malipata, kay ato ama ng responsibilidad. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nisaka ang presyo sa lechon baboy sa dakbayan sa Talisay kay apektado sa African swine fever nga niigo sa mga baboy sa Negros Oriental. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kinihuman nga sugod niya itong July 7.
Giban o gidid-an sa Cebu Provincial Capital ang pagso dinhi sa Sugbo sa mga binuhing baboy o bisan unsa nga pork products nga gikan sa Negros Island. Kung sa niaging buwan, doon na pa'y mapalit nga tibok lechon baboy sa kantidad nga 7,000 pesos. Apan sugod sa niaging simana, 8,000 pesos na ang labing barato. Kada presyo sa tibok lechon baboy ang nisaka og tag 1,000 pesos. Sama ni ining mang lechonay sa Barangay Biasong sa Talisay City. Tungod kini kay hurot-hurot na ang ilang supply sa mga baboy nga siniaging buwan pa nakumpra nila gikan sa Negros Island. Lisod gid siya gamay pero saka rami sa presyo karon sa mong baboy kay tungod anang ESF niya kay naka-stock man mi pero gamay na lang na siya hinuon pero among presyo gid sa baboy sa una og karon kay increase gid siya 1,000. Nitong July 7 ipagawas og kamanduan sa Cebu Governor Pambaric 4 sa pagban sa pagsud sa mga buhing baboy, karne sa baboy ug bisan unsang mga produkto sa baboy nga gikan sa Negros Island. Kini human giangkon sa kagamhanan sa Negros Oriental nga pipilas ilang mga lugar nga namuhi og mga baboy apektado sa African Swine Fever o ASF. Ug tungod sa kamanduan sa Cebu Provincial Capital, nipagawas sa sabog kamanduan si Talisay City Mayor Samsam Gulyas subay niini. Gitumong aron malikayan nga masudlan og ESF ang dakbayan. Ilabi na nga nabantog ang Talisay City sa lechon baboy. Ug sagad sa mga baboy ang gikan gyud sa Negros. I just told her to look at the slaughterhouse na kanang maig dokumento ang manood ng mga karne diha ug baboy. Ang importante sa jud karon is mo coordinate siya sa lechoneros na mostly ang supply gikan atong probinsyaha. Ang importante na lang karon is to hear their concerns and how the city government can help, especially if mo rise ang cost sa baboy sa tuwa. Maybe certain checkpoints as far as meat is concerned and ang pagsigurado na dili matakdan. Niadtong July 8 gyud, gitigom dayon ni Dr. Maria Christine Hope Dihadena ang Talisay City Vet ang mga namuhig baboy sa Bukirang Barangay sa Talisay City ug ang mga lechonero sa syudad. Patawag jud ko sa atong mga lechoneros. So ako silang gikuha, asa gid sila lately for the past 2 weeks kay sukad pag-declare adto takay baw basig kato nga week nakakuha na sad sila. So ako na sang gikuan kung para sa traceability itong mga problema gud kani mga illegal na mga kuan ba paagi. Aluso. Yes. Ay mga nanguha sa Mantalungon area lang. No, ug sa kanang mga dire lang. Lechon ninyo, hindi po din monitor gitan-aw nga walay nagkasakit-sakit. Oo, amo ra na siyang gi-monitor kada adlaw sad kanang nagkuan man sa mi nag-meeting man sad mi ana about anang mga sa ASF kani nga sakit karon nga amo na siyang gina-monitor ang baboy ginalimpyuhan permi. Daan na usab na siguro ang kalimpyo sa slaughterhouse sa Talisay City kay matag karon og unya gisusi kini sa National Meat Inspection Service sa Region 7. Samtang subsub ang monitoring or risk assessment surveillance sa City Agriculture sa mga binuhing baboy sa syudad sa Talisay. Pagsiguro nga wa gyud kini nataptan og ESF. Ug ang pagpanghatag og mga vitamin supplementation sa mga baboy. Mga binuhing baboy sa dakbayan sa Talisay ang mga karning gibaligya diha sa Tabunok Public Market o ubang merkado sa syudad. Samtang nisaka man ang presyo sa tibok lechon baboy apan sa kinilo nagpabilin ra hinuon ang presyo. Pabiling ana sa 900 pesos ang kilo sa lechon baboy dinhi sa Lechon Food Park sa Barangay Poblasyon. Apektuhan gyapon mo kay among supplier from Negros wala man kasulod. Cebu City dire ra man jud sa province of Cebu nya dire ra jud Cebu province. Oh, south. Oo. Mantalungon na mong baboy ron. Mahal jud. Lahat jud ang presyo jud sa supplier jud na mo before ba. Nagmay nga ginansya ma'am. Okay ra jud. Sana lang kanunay. Luan ni Mando usab si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa Talisay City Vet alang sa hugot nga monitoring sa mga presyo sa baboy mapakarni o iletsyon man. Kinihangtod nga malibkas ang ban o wala na ESF sa silingang rehiyon. Samtang mapasalamaton na lang usab ang mga lechoneros nga off-season karon o minus ang mga order sa mga lechon ning mga panahon na. Luan? Daghang salamat, Femari Dumabo. Patay ang usa ka magtiayon sa sunog nga nahitabo sa Barangay 107 New Hope, Santa Elena, Tacloban City kagahapon sa buntag, July 19. Base sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, ang sunog gituhuang nagsugod sa na-overheat nga air conditioning unit. Naug daw ang duha ka mga panimay nga ginama sa light materials. Nadiskubrihan ang patayng lawas sa mga biktima edad 32 ug 31 anyos.
human mapaong ang kayo. Matod sa BFP, ang nasunog nga mga panimay lakip sa housing project sa Kagamhanan alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda niadtong 2013. Dihang nahitabo ang sunog, natug ang mga biktima nga gikan nitambong sa usa ka birthday party. Gisusi pa usab sa kapulisan kung wa by foul play ang nahitabong sunog nga nagbilin og 60,000 pesos nga danyos. Patay ang 11 anyos nga batang lalaki human lubaa sa iyang uyuan sa sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Manhuyod, Negros Oriental kagahapon sa hapon, July 19. Dead on the spot ang bata gumikan sa samad dinunggaban sa tiyan. Samtang luwas ang 16 anyos nga magwang ini nga samdan usab sa tiyan. Sigon sa investigasyon, miadto sa balay sa ilang apuhan ang mga biktima, kuyog sa laing upat ka mga bata aron maniudto. Apan miabot ang uyuan sa mga bata o walay istorya, gidunggab ang 11 anyos nga biktima. Wa pa matagbaw ang suspitsado, gidunggab usab niya ang maguwang sa biktima. Giswayan sa amahan sa suspitsado o sa lolo sa mga bata nga kumbinsihon ang anak ni ini kinsa miuli sa ilang balay nga patahanon sa kapulisan. Apan wa kini mutahan. Pag-abot sa kapulisan, ila na lang nakita ng suspitsado nga wa na'y kinabuhi. Migawa sa investigasyon sa kapulisan nga aburido ang sospek human buwagi sa iyang asawa tungod sa iyang pagkapalahubog. Nasuko matod pa siya sa mga bata kay wa taga yung contact number sa iyang asawa nga nagtrabaho sa Dumaguete City. So walay igong rason sir kining suspect kuha og kanang kuan sir kutsilyo dinugmak ning kuan sir kining isa ka biktima nga 11 ang pangkidaron grade 6. Nag-ung-ung karon ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo human miulbo pagbalik ang gubat tali sa Estados Unidos ug Iran sa Middle East. Gipahibaw sa Department of Energy ang maximum permitted price adjustment sugod karong Martes, Hulyo 21. Alang sa gasolina, posibleng musaka kini og 3 pesos and 65 centavos matag litro. 10 pesos ug 68 centavos usab ang gipaabot nga aumento sa diesel. Samtang hangtod usab sa 11 pesos and 77 centavos matag litro ang gipaabot nga pagsaka sa presyo sa kerosene. Hinuon ang aktual nga price adjustment nga magsugod ugma mag-agad lang sa mga retailers. Sa sunod Lunes na ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa di pa nato madungog ang iya unyang ipamong sa mga nahimo sa iyang administrasyon sa nakalabayng tuig at unang balikan ang mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog nga niigo sa Bugos City sa niaging tuig, pinaagi ni ining RTV Presents. Usa ang barangay Pulambato sa Bugos City sa mga dapit nga ubay-ubay ang nakalas dihang gitay og kini sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Setyembre 30 sa gabii. Atol sa hitabo, 8 ka mga individual ang nakalas dihang nahugno ang 8 ka mga units sa Yolanda Village, ang relocation site nga gihatag sa usa ka pribadong kompanya sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Napo kabuan human sa naitabong pagtayog, gibalikan sa GMA News Team ang naasoing relocation site. Dinhing dapita, nagbarog ang pipila ka mga units nga nahugno atol sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog Setyembre 30 sa miaging tuig. Nga mikutlo og 8 ka kinabuhi. Karon daw sama na kini sa usa ka ghost town. Usa sa mga beneficiaries sa naasoing relocation site, si Rigoberto Flores, 40 anyos, usa ka tricycle driver. Matod ni Rigoberto, nakatabang pagluwas kaniya og sa iyang pamilya, ang mga kahoy nga gihimo nilang suporta sa ilang gihimong ikaduhang andana sa Panimay, kay kini ang nakasaw sa nahugno nilang konkretong atop ug nakadagan gilayon sila pagawas. Pa itong kahimtang ay kay sabi ng katapusan itong kuan na. Nakakuan paghihapon taon kaloyan sa Ginoo. Kapin sa 200 ang mga nagpuyo sa Yolanda Village. Human sa kusog nga pagtayog, nakadawat sila og mga hinabang gikan sa gobyerno ug sa mga pribadong sektor. Diin sagad sa ilang mga nadawat, mga relief goods ug cash nga niabot sa 20,000 pesos. Dili kini paigo aron itukod og bisan gamayng panimay.
Busa, ubay-ubay sa mga apektadong residente, nakipuyo na lang una sa ilang mga kaparyentihan, samtang padayon pang giayom-ayom ang Yolanda Village sa pribadong kumpanya nga nagdunar niini. Apan ang uban nga way laing kapaingnan, sama nila ni Rigoberto, sa mga tents nga gimontar daplin sa karsada na lang una nagpuyo. Wa sila'y klarong kakawsan og tubig, ug wa usab sila'y mga klarong pansayan. Ug bahaunon usab ang dapit, ilabi na kung mubunok ang uwan. Lisod kayo tubig, nya. Lisod kayo ang CR. Nya. Antos lang sa amin, mitras wala pa na human ko na dire kay trabaho pa man. Layo ra gyud sa katong sa una mga among pamuyo ba nga sawa pa ang linog, layo ra gyud kay diferensya. Nya ang diri kay problemahan na mo diri dapita kay ang lamok tapos og mag-uwan. Grabe gyud among depensa ng mga bata baya. Nya ang kuan sa namo CR pa wala pa pud. Wala pa sila masayod kung kanusa, hingpit nga maayom-ayom ang Yolanda Village ug kung kanusa sila tugutan nga makabalik. Water gyud kay mo may ingon sa kanang tag-iya gyud diri sa SM. Nga humanon gini siya ha pa mi pabalikon diri. Pinoyanan ra gyud ang tamam nya. May nahinira man na ang kanang panginabuhi basta na ang saktong pamuyan. Pinoyanan na mo importante. Mga kapuso, at ang iugma ang ikaduhang hugna ning atuang special report. Posibleng mag-atubang og patong-patong nga mga kasong administratiba ang konsehal sa Barangay Poblasyon Lapu-Lapu City nga nasikop sa usa ka checkpoint sa Mandawi City. Ani ang report. Gibutyag ni Lapu-Lapu City DILG City Director Dr. Nelia Aquino nga naduso na nila ngadto sa legal office sa ilhang uluhang buhatan sa DILG ang report nga gihimo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Kuntlosap ug sa kapitan sa Barangay Poblasyon dihang nagpositibo sa gihimong surprise drug test niadtong Hunyo 2024 ang usa sa mga konsehal sa Barangay Poblasyon kinsa mao ang nagsilbing chair sa Committee on Peace and Order. Lakip sa naduso-usab nga report sa DILG Lapu-Lapu City ngadto sa ilang uluhang buhatan ang pag-iskapo sa naason konsehal dihang subling ni pahigayon og surprise drug test ang taga-close-up sa mga opisyal sa Barangay Poblasyon niadtong Mayo 2025. Ug napunaan kini og laing report dihang nasikop ang naason konsehal sa gipahigayong checkpoint sa mga personnel sa Police Station 5 sa Mandawi City Police niadtong June 25 sa gabii sa may AC Cortez Street, Barangay Cambaro. Wala pa feedback as of the first and the recent incident nga nahitabo. Gikatahong nakapiyansa ang naason konsehal sa kasong kriminal nga iyang giatubang sa Mandawi City Police. Samtang sa interview sa Balitang Bisdak kang Poblasyon Barangay Captain Terso Tumulak sa miaging semana, gitataw niini nga wa na nila pahupta pa og komitiba ang naason konsehal human nagpositibo kini sa drug test. Matod sa DILG City Director, ang legal office na sa ilang uluhang buhatan ang musangat og reklamo batok sa naason konsehal ngadto sa ombudsman. For elected officials, nanatay mga panhitaboan na nanatay mga nahitaboan na nga mga kaso before dismiss, no? Oo. So dili ni siya first. So nanatay mga kaso ngayon na before dismiss na ang gihatag nga desisyon sa atong ombudsman. Samtang sa text message nga gipada ni Mayor Cindy King-Chan, wa na muhatag siya sa iyang personal nga komentaryo sa hitabo. Apan iyang gitataw nga nakaabot na ang insidente ngadto sa mga national agencies. Ang naason konsehal matod sa mayor ipaubos usab sa due process. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sama sa ubang bahin sa nasod, gi-rolled out sab sa Sugbo ang Uplift Program o Unified Package for Livelihood Industry Food o Transport sa DSWD. Assistance program kini alang sa mga naglisod nga sektor sa Katilingban. Ang report ni Nico Sereno. Sa paglusad sa Uplift Program sa DSWD, lakip sig pahigayunan ang duha ka mga barangay sa Mandawi City. Sa Subang Dako Gym, nagtapok ang mga beneficiaries nga mi-claim sa assistance. Nakadawat sa one-time subsidy nga 2,000 pesos ang mga beneficiaries sa 4-piece ug walang gutom program.
Dungan sab niini ang pagmuntar sa mga accredited partners sa ahensya ug gipamaligya nga mga pagkaon aron adto pwede ma-redeem ang ilang nadawat. Kini assistance tungod niini nagkahitabo karon nga mga krisis. Kaya nakita nato nga usap pud sila sa naapektahan. Also our beneficiaries from our database. Perte gina kong kalipaya jud kay naagyo gi support nga 2,000. Daghan kayong salamat. Samtang sa Upaw Gym, gihimo usab ang releasing para sa laing sektor sa mga beneficiaries sa Uplift. Ang mga poor ug near poor nga una nang na-identify sa community-based monitoring system ang makadawat. Alang sa ilang sektor, tag 2,000 pesos kada buwan ang ilang madawat hangtod Disyembre 2026. Sa initial releasing, cash una ang gihatag. Apan sa musunod nga mga buwan, ipaagi na sa e-mobile platform. Maong gipaparehistro daan ang mga midawat kaganiha. Matud sa DSWD, sa tibuok rehiyon, muabot sa 102,000 ang beneficiaries sa lalawigan sa Cebu ug Bohol. Pero karong adlaw sa kick-off, unom ka mga lugar una gihimo ang pag-apod-apod. Ang usa ka household wala lagi ko sa lista nganong wala man nga taga diri man ko karon sa Upaw, Mandaue City. Ato yun nang ipasa sa PSA para ilang tan-awon, ilang lilion ug ilang matubag, ilang ma-explain. Ang DSWD mo bayad lamang base sa lista nga gihatag sa PSA. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, karon ng August 7, kutob ang pagpanawat sa mga entries sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Dakong premyo ang nagpaabot kaninyo. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Nabatyagan gayud ang Kapuso Network sa bisan asang dapit sa kalibutan sa bisan unsa mang platform. Samtang nakatala ang GMA Network sa mas taas nga revenue ug earnings ato sa ika-75 nga kasumara niini sa miaging tuig. Ani ang report. Mao kini ang gibalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilbert R. Duabet Jr. sa annual stockholders meeting. Mas taas ang revenue ug earning ang gipahibaw sa GMA Network ni adtong 2025. Samtang padayon nga naguna, mapa TV man, maradyo, film ug digital platform. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change. Niadtong 2025, misaka og 3% ang net consolidated revenue ug natala ang 6.39% nga pagsaka sa consolidated net income nga nahimo ng 2.197 billion pesos. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Niadtong 2025, naguna ang GMA sa People Audience Shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. 27 sa 30 ka mga top program sa 2025 NUTAM og Fintam People's Ratings gikan gihapon sa GMA, diin naguna gihapon ang Kapuso mo Jessica Soho. 18 sa 25 ka mga top news, public affairs ug public service programs nagikan sa GMA. Naguna niini ang Kapuso mo Jessica Soho 24 oras ug 24 oras weekend. Naguna gihapon ang GMA Radio Group. Number 1 sa Mega Manila ang Super Radio DCWB ug ang DWLS-FM. Naguna pa gihapon ang mga local radio stations. Gibida usab ni Duabet ang padayong pagpalapad ug pagpakusog sa digital presence sa GMA. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Sa tibuok tuig 2025, naguna ang media ug entertainment companies sa Southeast Asia ug sa Pilipinas. Base sa Tubular Labs leaderboard nga gipasubay sa aggregate views sa nagkalain-laing social media platform. Tungod kay double-digit growth sa nagkalain-laing major social platforms ang GMA. Lakip na sa kusog nga performance sa gmanetwork.com ug sa GMA News Online. Subay niini, adunay 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA.
Padayon ang pagpaligod sa GMA sa pag-produce sa mga pelikula pinaagi sa GMA Pictures. O sa sunod-sunod nga pagpasundayag sa mga pelikula sa mga sinihan, film festival o streaming platforms. Gikatakda ipagawas karong 2026 ang usa ka epic drama ug ang duha ka pelikula gikan sa nagpaluyo sa malampusong pelikula nga Green Bones. We will continue to evolve, innovate, and strengthen our presence across every platform, driven by our commitment to excellence and our aspiration to better serve our audiences and stakeholders. Napili usab atol sa stockholders meeting ang duha ka bagong independent directors sa GMA Network Board nga sila si retired Supreme Court Chief Justice Renato S. Puno ug sa gisaligan ni investment banking executives nga si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavet sa shareholders, advertisers, partners ug kapuso audience sa padayon nilang pagpaluyo sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to serbisyong totoo and to remaining forever one with the Filipino. Ako si Orchid Salpinkaw, Balitang Bisdak. Samdan kining usa ka 33 anyos nga lalaki human gipusil sa iyahang 28 anyos nga higala. Naglagot ang suspitsado nga kada adlaw siya pangayuan og balato sa iyang daog sa online game. Ang biktima mao si alias Chris, 33 anyos, samtang ang sospek mao si alias Roma, 28 anyos. Ang duha pulos mga taga-barangay Inayawan ning syudad. Sa investigasyon sa Inayawan Police Station sa CCPO, nga nakadaog matud pa og 500 pesos sa online game ang sospek ug nangayo og 50 pesos nga balato ang biktima. Wa mohatag ang sospek nga misangpot sa sinumbagay. Mibunot og armas ang sospek ug gipusil ang biktima nga naigop sa bukton. Nahitabo kini alas 3:30 sa kadlawon niadtong July 19. Daling nasikop sa kapulisan ang suspitsado nga magatubang og kasong frustrated homicide. Ni viral sa social media ang pagkaaresto sa 68 anyos nga si Ireneo Vidal human gipasanginlan nga nanglimos sa downtown area butang nga gihimakak sa Tiguang. Kumustaho nato ang iyang kondisyon sa report ni Alan Domingo. Nakatilaw gyud og prisuhan si Lolo Ireneo Vidal human gidakop sa mga sakop sa Anti-Mendicancy Office kay matod pa nagpakilimos kini sa kadalanan ni adtong buwan sa Mayo. Apan gibarugan ni Lolo Ireneo nga igo ra siyang nagtukar sa iyang silindron sa pamasin nga adunay makauyon sa iyang musika ug mohatag niya og ginagmay nga kwarta. Tumong niya nga mapalitan og pan ang iyang apo ni adtong tungura. Mikaylap ang iyang istorya nga nakapatandog sa uban ug mitabang kaniya nga makapiyansa ug aduna usay naghatag og ayuda. Nahimamat nako ang lulo nga nagpuyo na karon sa usa ka lawak sa apartment kauban ang iyahang apo. Nahimo matud ba kini pinaagi sa tabang sa mga tawo nga nagpakabana sa iyahang sitwasyon ug natandog sa iyang istorya. Busad ako ang iyang pasalamat sa mga nagsuporta kaniya. Apil na ang DSWS sa Cebu City Hall, buhatan ni Konsehal Alcover nga nag-atiman sa iyahang kaso ug sa mga pribadong individual. Bisan og misaad si Lolo Ireneo nga dili na mobalik sa pagbasking sa kalsada apan gitipigan gihapon niya ang iyang harmonika nga iyahang pagatugtugon sa higayon nga magmingaw og laayon siya. Nanumpan ko na di na ko balik na respondo na ko diri sa bay na safety na ko. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human sa insidente sa Ashfall gikan sa Negros nga nakaabot dinhi sa Subo, nagmonitor ang mga health officials sa posibleng epekto niini sa mga mulupyo sa dakbayan. Usa kini sa napangutana sa chief sa Mandawi City Hospital kung duna ba sila nakitang pagsaka sa mga kaso sa posibleng epekto sa grabing abo. Wala hinuon sila nabantayan nga pagsaka sa mga na-admit o nagpa-check up niadto. Apan padayon lang sab sila nga nagmonitor sa sitwasyon sa mga pasyente nila. We are expecting like bronchial asthma, katong mga asthmatic allergies, skin allergies that will be kanang mo-consult sa ato. Kinahanglan gyud ta nga we will be attentive to the announcement of the Department of Health nga kanang and then we will abide with their suggestions. Dulan sa 300 ka mga bagong jail officers sa Central Visayas ang nanumpa sa ilang serbisyo kinsa mipasalig sa ligdo nga pagpangalagan. Ang report ni Alan Domingo.
Dili matukib ang kalipay sa mga bagong jail officers nga sa katapusan makaserbisyo na sila sa katawhan subay sa ilang pagpanumpa sa katungdanan. Labaw sa nalipay ilang mga mahal sa kinabuhi, sama na lang nining jail officer nga gikan sa Sagbayan, Bohol, uban iyang pamilya. Gawa sa serbisyo sa mga tao ang paghawas usab sa kalisod sa iyang pamilya ang gitan-aw sa iyang bag-ong panaw karon sa kinabuhi. Ang ako lang ikapasalig sa isip ko sa ka jail officer mo serbisyo sa tinud-anay o serbisyo nga naay integridad sa kaugalingon, sir. Sobrang kalipay, sir. Nalipay yun. Malapuso ng akong anak. Kining usa ka babaeng jail officer, gikugos pa siyang uyab sa kalipay. Sa katapusan, miyembro na yun siya sa BGMP. Ang permis ko po, sir, ay magserbisyo sa bayan at maka-help sa aking pamilya po, sir. 292 ka mga jail officers 1 ang nanumpa sa ilang responsibilidad o gikatakda silang idestino sa mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology, BGMP, sulod sa Central Visayas area. Hagit sa mga bagong jail officers ang diniyos o ligdong nga pagpanerbisyo. Ang regional office will strictly monitor our personnel para masiguro natin na they will perform their duties and functions sa jail facilities and of course sa regional officer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagpahigayon og hike for a cause ang usa ka grupo sa mga hikers. Kini aron mahatagan og school supplies ang mga tinun-an sa Panganan Elementary School sa Lapu-Lapu City. Gipanguluhan kini ni Jojo Conde og mga kaubanan diin gisalmutan sa mga hiking ug trekking enthusiasts dinhi sa Subo. Tinguhan niini nga mahatagan og school supplies ang 399 ka mga tinun-an sa nisgutang tunghaan. Nagsugod sila og organisar sa maong kalihukan ning buwan sa Hulyo aron gyud kumpletong mahatagan ang mga beneficiary. Gani sa mga gusto mohatag og dugang donasyon, mahimo kamong mo-contact kang Jojo Conde. Ang atog yung main purpose ani ang Hike for a Cause is para makatabang ta sa mga kabataan nga sa isla sa Pangangan Island. Kung ganahan mo mutabang sa among kalihukan, so andami mo dawat sa inyong ihatag nga tabang school supplies or cash through GCash. Ang number 0905-4410-368. Mga kapuso, adunay kahigayunan nga uwanon karong hapon ang daghang lugar sa nasod. Kasamtangang nakaapekto karon ang habagat sa kasadpang lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Posible kining mohatod sa mapanganuron nga panahon ug patak-patak nga pag-uwan-uwan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ana ang kahigayunan nga masinati ang heavy to intense rain sa Leyte. Posible usab nga masinati ang kusog nga pag-uwan sa Bohol. Sa mga kapuso, ang ayang mangandam sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang ubang pang lugar sa nasod. Kapuso, duno kitay breaking news ni nagpadayong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Karong hapon, gipaboran sa impeachment court ang pagsabpina sa pipila ka mga accounts sa bise. Alang kini sa mga records sa mga peso accounts sa 19 ka mga corporate entities. Mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon mga kapuso.